Silakan duduk kembali. It gives me great joy to be here and celebrate with you this wondrous occasion. Saya merasa sangat diberkati di tempat ini dalam momen peresmian Gereja Adonai. I bring you greetings from the General Superintendent of the Assemblies of God in Papua New Guinea, Reverend Joe Pandu, and the General Council of the Assemblies of God. Saya membawa salam dari KSC Papua New Guinea, di mana Ketua Reverend Joe Pandu dengan Badan Pengurus semua ucapan selamat dan terima kasih kepada momen saat ini. Hallelujah. I acknowledge the presence of the Regional Secretary, the District Administrator this evening, and the leadership of the church, Pastor Mona Lisa Carr, and my son here. Thank you for a wonderful work that you all have done. Terima kasih buat Sekta Gereja KSC di NTT dan juga Badan Pengurus, dan juga terima kasih Bapak-Bapak yang kami hormati dari pemerintahan yang bersama-sama dengan kami, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada anak saya, Pendeta Julius yang ada di samping saya. It's a wonderful thing that I'm here with my wife, Pastor Wendy with me. She travels with me from time to time. Now she's here, and we thank you for welcoming us. Thank you for giving us a warm reception. We enjoyed your hospitality. Saya ucapkan terima kasih kepada istri kekasih, di mana dia selalu bersama-sama dengan beliau adalah Pendeta Wendy Talaka. Dia selalu mereka travel, tapi di saat ini dia ambil keputusan untuk datang bersama-sama di hadir dalam acara ini. Dia ucapkan terima kasih kepada istrinya. I know this has been a very exceptional week for most of us, and I will be as brief as I can to share with you some thoughts from the Word of God. Dan saya akan usahakan untuk memberikan hikmat atau pikiran-pikiran yang Tuhan berikan untuk bisa bagikan kepada saudara-saudara sore hari ini di gereja ini. I want us to go to the book of Matthew 16, and we'll be reading from verse 13 to 19. Mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Matthew 16, verse 13 to 19. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Kalau bisa ada yang bisa baca. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amen. Sebelum beliau khotbah, saya mau sampaikan, mohon maaf, saya punya bahasa mungkin kalau tidak sempurna. Mungkin yang mendengar di sini ada nonton di mana, ingat bahwa saya bukan orang di sini, tapi saya usahakan untuk terjemahkan bahasanya beliau. So begitu saya sampaikan, go ahead. It is interesting that I've been to this very exact place too many times in Israel. Dan saya sudah pergi ke Israel di tempat yang Alkitab ini. Saya sudah ada di sana banyak kali. Every time I go to that place, I begin to ask questions why Jesus made some very important statement at that place. Dan selalu saya ada di sana, saya tanya kepada Tuhan, kenapa Yesus membuat statement seperti ini untuk tempat itu?
That place called Caesarea Philippi is at the foot of Mount Hermon. Dan tempat yang dia bilang Filipi itu di bawah dekat Gunung Hermon. It is a place where Herod built for Philip, one of the governors of Rome. Dan itu tempat di mana Herodes membangun satu kemah untuk Philip di tempat itu. It is also the place where the water flows out from that place down to Galilee and to the Lake Galilee. That's where the water comes out to give life to the desert. Dan tempat itu juga di mana ada sumber air keluar dan ke Galilee. The third strange thing, it is also at the place that men worship. Man-like, but the body is like goat. They worship man, God at that place. Dan di situ juga ada tempat yang seperti dengar. They worship fan God. Dan menyembah kepada Tuhan. Jesus took his disciples right up to that place before he went on the cross. Dan Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke tempat itu sebelum dia akan hadapi kematian dan kebangkitan. The place where the government of Rome was existed. Dan tempat itu yang kita baca ini adalah tempat di mana pemerintahan Romawi dan mereka punya pusatnya di situ. Secondly, the place where demonic worship was going on. Dan juga di tempat ini juga ada penyembah berhala dan kuasa-kuasa yang jahat ada di situ juga. Jesus' last journey was up to that place, and he brought his 12 disciples to teach them a very important lesson. Dan Yesus punya pelayanan kehidupan terakhir di muka bumi ini. Dia membawa murid-muridnya ke tempat itu juga dan arahkan mereka sebelum dia akan kembali ke Bapa. When they were at that location, Jesus asked his disciple, "Who do people say I am?" Dari tempat itu Yesus membawa murid-muridnya. Di situlah dia tanya, apakah Anda pikir saya siapa? Who do the world say I am? Apa yang dunia katakan saya siapa? And they said, some say you are Jeremiah, others say you are Isaiah, others are saying you are one of the prophets. Dan ada murid-murid bilang, mungkin Anda Yeremia, Nabi Yeremia, atau Yesaya. But Jesus said, I'm not interested in human opinion. Who do you say I am? Dan Yesus katakan, saya berpikir apa yang manusia katakan. Tapi saya mau tanya, Anda pikir saya siapa sebenarnya? I feel that in the 21st century today, that question is being raised today that the church must define who Jesus is. Di abad 21 ini, di dalam gereja harus tahu siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. We cannot preach a Jesus of the history. We got to preach a present Jesus demonstrating the power of the kingdom of God. Kami tidak boleh khotbah mengenai kejadian dan mujizat terjadi, tapi marilah kita temukan dia secara pribadi. God wants to move through his church another time, another revival, another manifesto, another move of God. Tuhan mau kerja lebih luar biasa lagi. Dia mau lakukan mujizat. Dia membuat perkara-perkara kecil sampai besar dalam hidup kita. Unless the church answer who Jesus is, we are not going to see miracle, we are not going to see breakthrough, and we are not going to see revival. Kalau gereja tidak kenal Tuhan Yesus itu siapa, kami tidak akan mengalami semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Psalm 127 and verse 1, the scripture says, unless the Lord builds the house, we labor in vain. Dan firman Tuhan katakan di Mazmur bahwa kami harus membangun Tuhan, rumah Tuhan dalam hidup kita. Now we have built Adonai Worship Center. Now we have built Adonai Worship Center. Dan seperti dia membangun Adonai Worship Center. This must be the centrality of Jesus Christ, the crucified Lord and the risen Savior. Dan nama Adonai itu adalah di mana pusat penyembahan nama Tuhan harus ditinggikan. We can create impact
into this place. Dan kita harus mengundang orang itu oleh Yesus Kristus. Dan hadiratnya harus penuh di dalam tempat ini. Amin. There are three things that I want to say before I close. Sama dengan 3 hal sebelum saya berhenti. The first thing that Jesus addressed at the place where fan or evil worship was going on, he asked the question, who am I? Kata pertama, ingat baik-baik. Di tempat itu ada banyak penyembah berhala dan kuasa kegelapan di situ. Dan Yesus tahu, maka dia tanya, sebenarnya saya siapa? There is so much evil going in the world today, challenging the Judeo-Christian belief system and the value system that you hold. Ada banyak hal yang terjadi, kejahatan, kuasa kegelapan, kehidupan yang salah. Tapi Yesus katakan, sebenarnya saya siapa dalam hidupmu? Unless the church realizes the dignity, the ethics, the moral and the standing of Jesus, and we bring the moral values of God back into the church, then we'll see a credible church under the power of God. Benar. Kecuali kami kenal dia sebagai Allah. Izinkan dia dalam hidup kita. Dan bersama-sama dengan dia, pasti kami lihat hidup kami dirupakan. Ingat baik-baik, gereja bukan bangunan, tapi diri kita. Amen. Jesus stood there, and there's a cave at that place where evil worship was going on. Jesus stood there representing the government of heaven. Yesus ada di situ dan dia melihat gua ini, ada lubang ini, ada banyak orang penyembah berhala, percaya kepada apapun. Maka Yesus katakan kepada mereka, saya siapa? On the other side was the government of hell. Dan di sebelah itu adalah tempat neraka. On this side stood the Son of the living God, and he looked at the powers of hell, and he said, who do men say I am? Dan di bagian ini adalah anak Allah ada di situ. Dan dia merasa kehidupan adalah dia. Maka dia selalu katakan, Anda pikir saya siapa? We think we know about Jesus, but somewhere in the equation we have missed. Kami tahu Tuhan Yesus. Kami tahu dia Allah. Tapi kami di tengah-tengah hilang. Kami tidak kenal dia dengan baik. One of the U.S. journalists who became a prolific Christian writer by the name of Philip Yancey. Dan salah satu wartawan dari Amerika namanya Philip Yancey. He wrote a book titled The Jesus I Never Knew. Dan dia ciptakan tulis satu buku. Dan dia katakan di berikutnya bahwa Yesus saya tidak kenal. In that book he said, I went to Sunday school. I studied about Jesus. I knew about Jesus. But now I've realized I did not understand the Jesus that the Bible was talking about. Dan dia bilang bahwa saya mulai dari sekolah minggu, ikut gereja. Tapi saya tidak kenal benar-benar dalam hidup saya mengenai Tuhan Yesus. I was in Jerusalem once. Dan saya pernah ada di Yerusalem satu kali. I met an evangelical leader of England who was a Jew. Dan saya temukan seorang penginjil, penginjil dari Inggris. Dan dia adalah seorang Yahudi. His name was Lance Lambert. Lance Lambert. Namanya adalah Lance Lambert. And this is what Pastor Lambert said. Dan Pastor Lambert said this. Dan saya dengar Pendeta Lambert katakan seperti ini. The West has lost the plot. The West has lost it. Dan dia katakan seperti ini. Orang Barat sudah kehilangan akal. He said, you people of the East. Dan dia bilang, orang-orang Timur. God is in heaven. Dan kenal Tuhan ada di surga. Seek Him and find Him. Dan carilah dahulu Tuhan dan temukan dia. Seek Him and find Him. Dan harus cari dan dapat dia. Adonai worship center Kupang. Seek Him and find Him. Amin, haleluya. Adonai worship center di Kupang. Mari kita cari Tuhan dan temukan dia. Haleluya. God is not in America. God is not in England. God is not in Germany. God is not in Russia. God is
temukanlah dia. In your simplicity, find this God and He'll settle everything. Di kota kita, di tempat kita, temukan Tuhan dalam hidup kita. The simplest thing is to know Jesus and who He is. Hanya sederhana. Temukan Tuhan dan tahu dia siapa sebenarnya dalam hidup saya. Jesus dealt with the powers of hell, and this is what Jesus said: the gates of hell shall not prevail against my church. Dan maka Yesus lihat ada gua besar dan ada banyak orang penyembah berhala di situ. Maka Yesus seolah-olah tanya mereka, apakah Anda pikir saya siapa? There are too many things happening in the world, and some of them are orchestrated by man, and man is leading. But there are things that God wants to do. He does it in simplicity with simple people. Dan di sini kita lihat ada banyak orang. Dalam dunia ini ada banyak kekacauan dan banyak hal. Dan banyak orang ada di tantangan masalah dan banyak hal yang mereka hadapi. Tapi ingat, Tuhan mau jadi orang sederhana. Tuhan mau temukan mereka. Tuhan mau berkati mereka. You people of Timor, Dan orang-orang Timur, you are a revivalist once in history. dengar baik-baik. I read your history. Anda pernah mengalami revival tahun 60-an dan saya baca sejarahnya. One of the sons of this island by the name of Meltari has written a book about the revival in this place. Dan salah satu anak dari Timur namanya Meltari, dia yang tulis satu buku namanya apa namanya? Roh Kudus Pencurahan di Timur. That's why you better not forget, God is not finished with you. There's going to be a revisit again. And God is going to touch this land. And God is going to touch men and women of God. And God is going to raise a generation of people who love Him and set them on fire today. Amin. Tuhan akan tetap ingat tanah ini. Ingat masyarakat ini. Ingat kita semua. Dia membuat perkara besar dalam hidup kita. Dan dia mau lihat banyak hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Hell seem to be prevailing. But let me tell you, the sons of God is raising in this land are going to make a difference. Dan ingat bahwa anak-anak yang Tuhan angkat di tanah Timur ini akan membawa perubahan kemana-mana. Mungkin di bangsa ini. You are very special people in the calendar of God. Dan Anda adalah seseorang spesial di hadapan Tuhan. Do you know that the Apostle Thomas came all the way this way before he went back to India and he died? Dalam 5 tahun, Rasul Thomas, kita tahu ya, dia menyangkal di banyak hal. Tapi dia pernah datang di sini, baru dia kembali ke India. If he had gone past this place, he would have come to Papua New Guinea. Oh, bukan. Seharusnya dia datang ke Papua New Guinea, tapi dia ke India sudah. But he came here and he went back. Tapi dia datang di sini dan dia kembali. One of the original apostles of Jesus Christ came to your land. Dan ingat bahwa Rasul, salah satu original bersama-sama dengan Tuhan adalah Thomas. Dia datang di tanah, mau di depan ini dan kembali. The man who doubted Jesus, the man who said, I want to push my hands through your side and your fingers, is the man who stood in your land. Dan kita lihat bahwa Rasul yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia selalu bersama-sama. Dan dia pernah injak kaki di tanahmu, di sini, tanah Timur. You have a calling in God. Dan Bapak, Mama, Saudara-saudari, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. You have a calling in God. Dan kita ada panggilan Tuhan ada di hidup kita, Bapak, Mama. That's why I am here to tell you that you've got a calling in God. Maka saya ada di sini untuk sampaikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada panggilan Tuhan di hidupmu. The greater things are going to happen in your day and in your time as God challenges the gates of hell that seem to be moving across this nation and across the world. Powers of heaven is going to come against the powers of hell. Dan kuasa Tuhan dalam hidup kami akan lawan semua kuasa-kuasa yang ada, yang kerja ada di dalam bangsa ini, ada di tanah ini. Pasti kuasa Tuhan akan jauhkan, akan hancurkan, maka ada kehidupan untuk kita.
The second thing that Jesus addressed at that point of time, Dan hal yang kedua, apa yang Yesus katakan pada waktu bersama-sama dengan murid di tempat itu, it was at the place where a resort was built for Caesar Philip. In that place, dan di tempat itu dibangun rumah yang luar biasa untuk seorang Caesar Philip untuk tinggal di tempat itu. It speaks of the authority and the power and the government of Rome. Dan itu bicara mengenai otoritas kekuasaan pemerintahan Romawi. Before Jesus went on the cross, he's got to deal with the powers of Rome. Sebelum Yesus mati dan bangkit atau hadapi maut, dia harus urus sama pemerintahan Roma. Jesus was saying that the powers of hell and any earthly power have no power against my kingdom. Maka Yesus katakan bahwa semua kuasa-kuasa atau pemerintahan-pemerintahan tidak akan kalahkan otoritas dan kuasa surga. Powers of man, authorities of man, everything is subjected to the powers of God. Nama atau otoritas apapun di dunia ini itu berbeda dengan kuasa dari surga. You remember the story of a centurion officer who came to Jesus and said, "My servant is sick." A Roman officer came to Jesus and said, "My servant is sick." Maaf, ada kata-kata yang saya tidak bisa menjelaskan bahasa Indonesia. Tapi ada seorang prajurit atau dia officer dari Romawi, dia datang kepada Yesus. And Jesus got up and told the general, "I'm coming to your house." Dan akhirnya Yesus dan dia katakan kepada dia, "Nanti saya datang ke rumahmu." And the Roman officer said, "I am not worthy for you to come to my house." Dan akhirnya yang what is officer prajurit dari Romawi dia bilang bahwa saya tidak layak untuk Bapak datang ke rumah saya. And then the Roman centurion changed the subject, saying, "I am a man of authority." Dan akhirnya dia bilang bahwa saya adalah seorang berotoritas. I tell this man to go, he go, and I summon this man to come, he comes. Dan kalau saya suruh dia pergi, kalau saya mau orang pergi, dia akan pergi. Kalau saya suruh dia kembali, dia akan kembali. In other words, the Roman power said, "I recognize the power you carry." Dan di kata lain, orang Romawi ini dia tahu, dia sadar bahwa otoritas Tuhan Yesus lebih berotoritas dan berkuasa. There is no need for you to come to my house. You speak the word, and my servant will be healed. Dan akhirnya dia bilang bahwa tidak perlu Anda datang di kantor saya, tapi Anda bicarakan saja, pasti hamba saya akan kerjakan. The Roman officer recognized the authority in the Son of the living God and said, "Speak it, and it shall happen." Dan prajurit Romawi itu dia sadar dan dia tahu bahwa otoritas yang ada di tangan Yesus itu lebih besar. In the last days, there's going to be clash of powers. There'll be conflict of powers. Dan pada waktu itu ada konflik dalam otoritas. And in that situation, the power and the authority of the government of heaven will always prevail. Dan dalam konflik itu kuasa Tuhan selalu ada dan tidak pernah kalah, tidak pernah hilang, selalu berotoritas. This is what the French conqueror Napoleon Bonaparte said. French conqueror Napoleon Bonaparte. Ya. French ruler. Ya. Understand, but saya tidak tahu mau pakai bahasa Indonesia apa. Nah ini yang jadi masalah bagi saya. Tapi French conqueror dan dia seorang sampaikan. Ya. After taking nations after nations after nations until he reached Vicksburg in Russia. Dan dia pergi mana-mana, semua bangsa dia berada, tapi sampai akhir ada di Rusia. While going in there, he realized something. Dan sebelum dia sadar sesuatu. Every nation he conquered, he saw churches
of the churches, of the churches, of the churches, of the churches. Dan dia pergi semua bangsa, setiap bangsa dia lihat ada gereja di mana-mana. And he came to a conclusion. He said, Jesus Christ was no governor. Jesus Christ is not a governor. Dan akhirnya dia melihat bahwa ternyata Yesus Kristus dia bukan pemerintahan. Jesus Christ was not a military general. Dan dia bukan seorang militer atau general. Jesus Christ was not a man who had power and raised militaries like Stalin himself and many other men of his time. Dan Yesus Kristus dia bukan seorang menghasilkan militer atau berotoritas lain-lain. He said he didn't have any earthly kingdom. Dan semua He didn't have any earthly kingdom. dan dia tidak pernah sebutkan nama otoritas di muka bumi ini. He didn't have any earthly military. Dan dia tidak pernah ada di dalam militer. But simply out of love, he had conquered the world. And Napoleon says he is one of the greatest leaders of our time. Dan di situ dia tidak buat apa-apa sebelum masuk ke politik atau menjadi seorang militer atau general. Tetapi dia punya hidup berbeda. Bahkan Napoleon ini dari Prancis dia melihat bahwa ternyata dia adalah Allah. I want to tell you tonight that Jesus Christ is the greatest leader and the greatest ruler and the greatest conqueror and the greatest power that will ever exist on this planet. Dan malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus dia adalah Allah, dia adalah berotoritas dan dia adalah perwakilan surga untuk kita. When Paul wrote to the Philippians church, this is what Paul said. Pada waktu Paulus kirim surat kepada gereja di Filipi dia bilang begini. He said, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ, He is Lord. Dan dia sampaikan kepada umat di Filipi bahwa semua lutut berlutut dan semua bibir berkata bahwa Yesus adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Everyone will acknowledge Him. Everyone will know that Jesus is the Lord. Supaya semua orang harus mengaku dan semua orang harus katakan Yesus adalah Allah di dalam hidup kita dan di dunia ini. 16 and verse 19 he says, I will give the keys of the kingdom of heaven to you. Dan akhirnya dia katakan bahwa saya akan memberikan kunci surga kepada Anda. Whatsoever you lock on earth will be locked in heaven. Whatsoever you open on earth shall be opened in heaven. Apapun yang Anda kunci di muka bumi ini bakal terkunci. Apapun yang Anda buka di surga bakal pintu akan terbuka. He placed the key through His church. Dan kunci itu dia taruh di gerejanya. Jesus said, I will build my church. Yesus katakan, aku akan membangun kerajaanku. Understand this term, I will build my church. Mengerti kalimat ini, aku akan membangun kerajaanku. Once men come into that place, God is absent from His church. And Pada waktu manusia datang di tempat ini, tempat itu, Tuhan pasti hadir pada saat itu juga. Man must stay away and God must be God over His church. Manusia, pikiran, kekuatan, rasa, perasaan harus jauh. Biar Tuhan pimpin gerejanya, maka Tuhan memberkati kita semua. The reason being is we live in time. God lives in eternity. Perbedaan antara manusia dengan Tuhan, kami hidup dalam waktu. Tapi Tuhan hidup dalam kekal, hidup yang kekal. Now I know I worship center through the toil of Mona Lisa and Julius, the church has been here, but it's not about them. Dan di Adonai Worship Center yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Mona Lisa, Apriani Walini, dan Pendeta Julius. It's about Jesus. Itu karena Tuhan saja. Jesus did it through them.
Karena Yesus datang ke kita, akhirnya terjadi ini. Once we recognize this, the church will grow, the church will move, and the church will be on fire. Pada saat kami sadar hal ini, dan kita lebih dekat sama Tuhan, maka gereja akan bangkit dan akan maju. I've been in the church for so many years. Saya sudah menjadi hamba berapa puluhan tahun. There's too much of man in the church nowadays. Dan kita lihat banyak kekuatan pikiran, cara-cara manusia ada di dalam gereja. God is out there somewhere, according to Revelation 3:20. He said, "Behold, I stand at the door and I knock." Dan kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat 20, saya ada di pintu dan ketuk pintu. If any man hears my voice, Kalau ada orang yang dengar suaraku, the God of heaven is knocking. Is any man hearing his voice? Allah kita ada ketuk pintu. Kalau ada orang yang dengar, The God of heaven is knocking, and everyone must hear his voice again. dan Tuhan tetap ketuk pintu, kita perlu dengar suaranya. I was recently in a big Assembly of Conference in Turkey. Dan saya baru saja pergi di Asia, konferensi Asia di Turki. And in that conference, the General Superintendent of India, Reverend Paul, was ministering. Dan pada waktu itu adalah ketua Asia di India, Reverend Paul, dia yang pimpin. And this is what he said. Dan ini yang dia katakan. Assemblies of God, we have lost focus. Dia bilang, Asia sudah arah pikiran ke tempat lain. We used to be people of the Spirit, by the Spirit, through the Spirit. We have lost focus. Sebelumnya kita orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Kita hidup di dalamnya mengalami. Tapi di abad ini kami sudah arah pikiran ke tempat No lain. longer is the Spirit of God moving in the church these days. Dan sekarang Roh Kudus sudah bekerja di dalam gereja. We want to do it because of our academic influence and our education and our diplomas, degrees, masters and PhD. And we can't move the kingdom of God with these papers. Nah, ini indah. Mungkin kita bicara banyak. Beliau bilang begini, karena tantangan yang kami hadapi, kami pakai kekuatan kita. Kami pakai kita punya pendidikan, kehidupan, dan kita punya kekayaan. Itu yang kita pakai di dalam gereja, maka kami wisirlah semua pekerjaan Tuhan. I'm not against papers. I got a couple of papers from the university and from theological seminary and all these papers that we have. I'm not against this. But if these things become God in our lives, we lose God. Saya seorang berpendidikan juga di berapa kelar yang dia tanggapi, dia seorang bisnis. Dia punya kelas sebagai bisnis. Dan dia punya banyak ijazah yang lain. Tetapi dia merasa bahwa saya tidak omong ini untuk membuat orang lain rasa tidak enak. Tetapi ini yang terjadi dalam gereja sekarang. There is a world out there that is dying. And they need a model of Jesus through your life, through my life, through the demonstration of the church. It is my prayer that Adonai Worship Center become the centrality of Jesus in this city. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Dunia di sana ada kematian rohani terjadi. Dan kalau kita hidup menjadi pusat di mana ada hadirat Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, dan kita akan pergi dan membawa pemulihan kepada mereka. It is my desire that all the churches in the West, East, West Timor become the centrality of Jesus in every church and every denomination, that Jesus becomes sovereign in the church again. Di tanah ini, semua gereja-gereja kalau menjadi sentral, lalu dengar di mana Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, pasti banyak orang sudah bertobat datang ke Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus pasti sudah dekat. So that the church will use the keys of the kingdom to open healing, deliverance, signs, and wonders to a hurting world. Karena gereja harus memegang kunci kesembuhan, pertobatan, dan membawa damai, membawa kesatuan persatuan antara suami istri, anak, keluarga, lingkungan. Jesus challenged the powers of hell, the powers of this world, and he placed the church at the place that the church is powerful.
Tuhan kadang cara kehidupan dunia ini, tapi dia promosikan surga pada saat ada di tempat itu. Dan betapa orang bisa dapat hidup dalam dia. As I close tonight, Dan saya mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. is giving you the keys. Dia memberikan kunci kepada kita. Use it. Dan use it, melakukannya. Use the key. Gunakan kunci itu. It's for every believer. Use the key. Setiap orang yang percaya menggunakan kunci itu. Don't wait for the pastors. Use it. Jangan tunggu nanti pendeta datang baru pakai, tidak. Gunakan sekarang. Use it. Gunakan sekarang. If there's someone sick, use it. Dan kalau ada orang yang bodoh, pakai saja. If someone's demon possessed, use it. Kalau kita lihat ada orang yang kerasukan, pakai kunci itu untuk bebaskan dia. If someone is in trouble, use the key. Kalau ada orang yang ada masalah, gunakan kunci itu untuk tolong dia. If a family is going through divorce, use the key. Kalau papa mama dalam perceraian begitu, gunakan kunci itu untuk membawa damai dalam keluarga. If a bureaucrat or a government officer is going through some problem, use the key. Kalau kita lihat teman-teman, kalau ada masalah, gunakan kunci yang Yesus memberikan untuk tolong orang itu. If a businessman is going through financial crisis, use the key. Kalau orang usaha dan ada masalah pembawa usahanya, gunakan kunci itu untuk memberikan solusi. He said, I've given you the keys of the kingdom. Dan Yesus katakan dia memberikan kunci bukan dari dunia ini, tapi dari surga kepada orang yang percaya. Use the key and see God manifest His presence through His church. God bless. Gunakan kunci itu. Kami akan tahu, rasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pasti banyak orang yang dibebaskan. Heavenly Father, I thank you tonight. Tuhan, saya ucapkan terima kasih malam ini. I thank you for your church. Saya ucapkan terima kasih buat gerejamu. You said you will build your church. Karena engkau bilang engkau akan membangun kerjaanmu. I pray that now you will establish Adonai Worship Center as a place of your habitation and your presence. Puji Tuhan, sekarang kami bisa saksikan bahwa engkau membangun Adonai Worship Center untuk harus mentinggikan namamu di tempat ini.